Antoro la koy toro kera nyani kera sukachi kera na nimbara min flani ye on ba don sirate duo on ba don kabokonu sara sirate duma on ba nga ane jamana bela jelen kan sere ka diɲɛ mɔgɔw fana kan sere minnu nana ka bɔ jamana wɛrɛw la k'u an n'u sigi an sigira o y'an deli o ye hɔrɔnya kan fɔ an ɲɛna an ko an ka bi lajɛ in a tɛ wuli nka an bɛ layidu min ta yɔrɔ tɛ kari yɔrɔ tɛ jeni fɛn o fɛn n'o ye faso tana ye anw t'a kɛ olu ye faso buruja o ye faso tiɲɛ o de y'a to anw wulila anw kana far'u kan ka faso tiɲɛ. Je voudrais ici m'exprimer en français au nom de toutes les organisations réunies, les forces vives et patriotes du Mali. Leur dire qu'aujourd'hui nous prenions l'opinion nationale et internationale à témoin que nous avons usé de notre droit et de la manière la plus élégante possible. L'usage qu'il va en faire, celui, je pensais qu'il était très élégant, il allait prendre et nous dire oui, je vais vous répondre après. C'était une manière élégante. On a empêché aux gens d'arriver même à Koulouba qui appartient au peuple malien. Je l'ai dit, nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes non violents. Nous sommes dignes. Nous sommes debout. Cette tentative de nous décourager ne nous fait pas renoncer. Au contraire, ça va nous galvaniser. Encore une fois,
encore une fois a ka gɛlɛn dɛ ko gɛlɛn don ko hɔrɔnya kan don kuma min kɛra ani fɛn min fɔra ani attitude min kɛra a kɛra diɲɛ min na mais n b'a ɲini jama in fɛ hali bi a kana yɔrɔ kari a kana yɔrɔ jeni a kana maa yɛrɛ t'a tɔgɔma k'a neni non j'ai entendu des propos ici concernant Madame Manassa Bayo. Manassa est une dame qu'on respecte beaucoup. Et le président du GDF, il mérite du respect. Mime Forama, Makanga Fama. Ce n'est pas dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans nos us, de parler mal des personnes âgées, aux manquants. Et si nous sommes là, nous devrons condamner de tels propos. C'est vous, quand vous me qualifiez d'éclairé et de sage, la sagesse recommande un dépassement de soi, une maîtrise de soi, un calme pour aller vraiment aller dans le calme, allez-y dans le calme. Nous ne pouvons pas insulter la communauté internationale, insulter nos voisins, ceux qui sont venus au chevet du Mali. On leur a dit qu'il n'y aura pas de violence. C'est un engagement que je prie. Je vous demande que cet engagement soit respecté. Mettons la balle dans leur camp. Voilà. Donc, Almamiala, ne tɛ se ka kɛ alimami ye ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye aw yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba de ye n ye maa min n'a ɲɛma jɔlen don n ka tila k'a fɔ aw ye a ye taa tasuma don jamana kɔnɔ o tɛ se ka kɛ. Mettons la balle de la raison et de la sagesse, mettons-la dans leur camp. Mettons cette balle dans leur camp. Je vous demande encore une fois, Akat Sabali, Dante Sabali-là, Dante Sabali-là, Dante Sabali-là, Akana son abada, comme une mètre de mon ingon. Anga Sorachu, Mounia et Roudou, Obeka Buru, Kassatoumi, Tasma de Jamana Fambe, Jamana et Roudou. Nous avons fait un baliade de nous, qui a été savamment entretenu pour que nous puissions faire. Obeka Jamana Ingon, que nous on lui ajoute le chaos. Non, on ajoute la raison par le chaos. On m'a gagné. Adamaden ni dalimbala ni tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ I tɛ siran I tɛ jɔrɔ I tɛ yɛrɛyɛrɛ non an b'an ka jamana ko de la an tɛ kɛlɛ wɛrɛ la n'i y'a mɛn kɔrɔ yɛrɛ la ko kɛlɛ ko tɛ
allait de côté. Moi, je croyais qu'il allait, lui, avoir la hauteur et l'élégance de recevoir les gens, quelle que soit la nature de la demande. Parce que nous sommes en démocratie, il doit le faire, il doit respecter l'opinion du peuple. Il l'a refusé, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Sur ce, je vais je préfère, moi, être sacrifié pour mon pays que de créer le désordre dans le même. Le brave peuple malien ne mérite pas ce sort. Non, je l'ai dit, je l'aurais dit de le maintien, mais je ne suis pas homme à paniquer, à faire des gestes déplacés. Non, nous allons montrer à la face du monde que nous sommes un grand peuple, une grande nation. Nous allons encore nous organiser de manière, parce que nous pouvons le faire. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'arrêter le pays. Mais encore une fois, à Kadele, nous marquons à Bendou. Parce que Mbaga on le dit. Là. Aïe. Akanata. Aïe, Tasso. D'accord, donc Mali on va faux. On va les demander. Pour que la chose mona aille la voir à Bay. D'accord, on va aller à Gré. Quand il y a l'autre coup à Nyamola, on va aller à ce qu'on se retrouve Bay. Ça vous l'a quoi ou t'as Kulba? Oh. Quand tu m'as dit que tu as fait un peu de choses, tu as fait un peu de choses.
Gazitia. Ibegata. I'm Gazi. I'm a Vokuta Sakua, Kukai Gazitula. Usegina Muna. Ambokumae. Our I doctor Ambokumae. I'm a Jakulumuna, way a Jakulu Flenny. I'm saying our Ambola. Agilata Muyakata Doron. Malika boarding on Akata. Amega Churuni. Ube. Erebado, I must say, Anganda Chaula, our regard the Meblakata. Akata Eredron, Akata Duramurino, c'est ça. Antorola Sengana. I'm going to say it's d'accord, ne passons pas bien. Bah c'est faux. Tout le monde. Fadjala Dambélé. Et puis je plus de là. Ne be PMK de là. Nyamgo e. Moribo Kone. Ah d'accord. Maintenant quand il a kunchera choko muna e mu famille là. Bon, mo nyana o de be ko nyefe. Mo aklima o de be. Ko ni e fangani fembla nyefela là. Était faux sur nimisa ko. On a confiance à ceux qui sont en train de gérer, à ceux qui sont en train vraiment de mener la stratégie de ce mouvement. Nous, comme mis, on met tout corps. Dans la création, on va gagner. Merci. D'accord. Donc, ami, Allah dit que c'est que nous nous menons là. D'accord. Donc, ami, moi, on y va. Moi, je vais te dire que ne fasse pas de il faut que digo ka décision mais mamu blala ka ta ku ta lettre de démission du président donc il faut que conformer ko yi kunchira choko muna e mu famille là bon ne mu famille là fin flaré c'est vrai que an nana bi pour que aga foko ko démission kera effective o de kadan parce que malien ka ni toro hali kele atese ka supporter tuguni mais ni yaye ayo fofana ay hakilina ko min fo kanga bla bisunya o fana ko doy parce que ni bi feka mo bimbe ika bi fo ka noro ko de o emu anko chien folo ama tieni ke bi chien flana ante tieni ke wa anya nyini anga mo kata lettre dama ulu de gazi chi mo sabala mo saba we gazi chi o de la donc ni médiation mo nana anga to ulu ko bodu ko no ka semaine kelen di ne ka hakilina e mimina u ka kumana oye ka problème de déplacer ka ta ulu ka kana ya famu chien fla abuka kana amafo fen lada e sabade folo flana sabana antife u ka fanye de ka bokanga na meeting la ya tuguni ambet na ya de ka marché de ke amen na ya ka marché de ke sango na ambeta sebeni koro de wa ambeta kuluwa de wa ou ambeta ORTM de la ambo décider voilà donc e bolo ko ingara choko muna anyana ne bolo ko ingara choko mina ndusu kashilendo ala doni ngani hakili jagabo anyana muna anyana parce que a fora anga chance di hali bi dialogue de mo weraw de bora dugu weraw la ko kanga wakati do duma ya famu na nu ko kanga wakati do duma an fana ya jira ula ka fo tieni kulu tanye an fana bi se ka afo an fana chance di président ma ale fana ka kambo mais amabo voilà ni mundo tien sabana amina do mungera inchallah merci beaucoup merci d'accord donc au mali on va voir ka le ka proformer ami talibi ami ngali tenku mo la donc ko ngera ni jogola amunu sorola ni ngatani lettre de démission on na ku yo de ko gazi chirula save o mungera ami ka yala ka mo atlata ni ngali digo go be ka tasu
k'u b'u hakili jagabɔ tuguni ko in n'a bɛna sabati cogo min na donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la ne fa somɔgɔw bɛ di ne fa somɔgɔw kɛnɛ somɔgɔw kɛnɛ tɔɔrɔ t'an na ko in kun cɛra cogo min na e mun sera ka kun hakili wɛrɛ t'an fɛ ayiwa ko in kun cɛra cogo min na y'a mɛn o y'an dɔgɔya de y'a faamu moi si président mana kɛ cogo o cogo fɛn o fɛn filɛ nin ye a b'i ka mara la an bɛɛ b'i ka mara de la n'an bɛɛ b'i ka mara la ko mana gɛlɛ cogo o cogo anw k'i ka démissionner i ka fanga bila hali n'o kɛra an ŋaniya ye e ka k'an bonya n'o tɛ ni jama min filɛ n'an kun ko an bɛ taa kuluba sata bɛ sa balo ta bɛ balo n'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye mais Mamadou Diko y'an ɲɛmɔgɔ ye ko non k'an kana ko in kɛ ten ko bɛ délégation mɔgɔ 3 ci a ka taa an ka ci lase y'a mɛn u y'u wulu gɛn ka b'u da la donc sisan jɔnni bɛ mankan ɲini n'i y'a jɛkulu fila la anw ni gouvernement jɔnni bɛ mankan ɲini sisan a fɔra ko an ka cidenw ka taa cikan dɔrɔn de fɔ u y'u gɛn ni ko min bɔra o kɔnɔ sisan jɔnni nana mankan ye ala sago i sago gouvernement bɛ mankan de fɛ donc diɲɛ k'a fɔ i bɛ k'a ye olu y'u ka ciden bila ka na o k'a fɔ i bɛ k'a ye an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini a k'an ka jamana to an ye ale don ale to an bɛ balo diɲɛ na yan ala sago i sago i tɔgɔ duman jumɛn ne tɔgɔ ye ko Babilen Tiɲɛta awɔ d'accord donc maintenant e bɛ fɛ sa komi Diko ko hakili jagabɔ bɛna k'a ko la u bɛna lajɛ n'a sɔrɔ siɲɛ sabanan ko bɛna k'a la donc e bolo o hakililata in diyara e ye o hakililata in ma diɲɛ ka da mun na Diko b'a dɔn ni siɲɛ sabanan n'ale ye jama wele tuguni u ye gɛnni min kɛ bi n'ale ye jama wele tuguni a tɛ laban foyi la ɲɔgɔn faga tɛ donc ale tɛ Diko tɛ sɔn ka mɔgɔ wele tuguni nin ye nin ko bannen de ye tan ne bolo voilà merci beaucoup dɔɔni t'a lata fewu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ dɔɔni foyi t'a lata fo an ka bɔ de ka ban ka don ka tile saba k'an ti don o dɔrɔn de bɛ lata sinon dɔɔni t'a la parce que fanga de ka d'a ye a ti foyi fɛ ni fanga tɛ a ti foyi fɛ ni fanga tɛ a bɛ fanga dɔrɔn de fɛ n'a fɔra k'e ka tile saba kɛ a kana don so e pɛrɛlen don ne pɛrɛlen don a kama ne pɛrɛlen don a kama n'u ko an ka tile saba kɛ an b'a kɛ yan an ti don ne tɔgɔ de Mamadu Sida Desira merci beaucoup an kɔni waya min kɛ a ma bɛn u b'aw nɛgɛ de ça fait u b'a fɛ k'aw ni BK de bila ɲɔgɔn na pour que u ka mɔgɔ ɲɛna an kɔni mɔgɔ ma ɲɛ yɔrɔ ça fait an bɛɛ bi tugu i BK de kɔ aw ye denmisɛnnin aw ni BK de bi sigi o koma jamana bi dilan cogo min na u ye trompeur de ninnu ye trompeur de an ka ɲɛmɔgɔ min b'aw ɲɛ sisan a bɛɛ trompeur de fɛn dɔ de dir'u ma o de kama ça fait 3 fois les premières fois deuxième fois troisième fois an b'anw kɛ malhonnête ye anw ye dutigi ye anw ye musotigi ye an bɔra depuis sɔgɔma fa sisan c'est remercier Ibrahim Boubacar Keïta duwawu b'a vraiment wo bɛ min kɛ fɛn dɔ wo y'a fɛn dɔ kɛ wo y'a fɛn dɔ de ka se o kɛ ni bɛ kɛ cogo di wo bɛ kɛ cogo. e b'a remercier mun na dɔw foyi t'a kɔ o fana y'a jumɛn de ye. dɔw t'a kɔ dɔw b'a kɔ. bon n cɛra cogo min na a diyara e ye. bon ne bɛ se ka fɔ a ma diya n ye mais ne bɛ sɔn a ma pourquoi c'est-à-dire diɲɛ bɛɛ bɔra ni kalama sisan ko anw tɛ jamana cilaw ye e ça faamu an bɛ ka ko kɛ ordre de kɔnɔ sisan min ye jamana cilaw de ye olu de ye gazi cɛ an ka cidenw la bi donc diɲɛ bɛɛ y'o ye bi voilà c'est vrai a kun ka di an ye bi an kun ka yɛlɛ kuluba ka taa démission di an ma mais n'a ko kɛra nin cogoya la tan ni Diko k'an ka don so an bɛ don so n'u ye décision gɛrɛ min ta n'an nan'o la don gɛrɛ an ka ɲi ka min kɛ fana an b'o dɔn voilà o bɛ ta tile kelen ko tɛ o parce que mɔgɔw bolo kɔnɔ ko n'an bɔra tile kelen tile fila a bɛna bila o tɛ o an ye Algérie ye o u y'u yɔrɔ organiser dɔɔni pour fini cɛ y'a bila o a ma taa tile kelen o fanga kun sigilen don voilà fanga tɛ se tile kelen ko tɛ ka fɔ an bɛna bɔ dɔrɔn k'a bɛna taga a yɛrɛ ma o tɛ o d'accord ok voilà merci beaucoup merci an bɛ Diko fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ Diko fo k'a waleɲuman dɔn dɛ Diko de bɛ se k'an kɔni lajɔ an ye jɔyɔrɔ y'ale de donc hali sisan an kɔni donc an b'a lajɛ hakili la nin ye Guy Aidara denkɛ ye hakɛ to hakɛ to n terikɛ i jɔ somɔgɔw bɛ di est-ce que jama u bɛ se ka jama in kunbɛn yan mais diɲɛ mɔgɔ bɔra ka ɲɔgɔnya na ka na kuma ni jamanadenw ye ka taa kuma ni président ye bɛɛ sigilen don ka lamɛnni kɛ a ka dɔn k'a fɔ ko défaut tɛ jamanadenw na o de y'an ka hɛrɛ ye a ka dɔn ko défaut tɛ jamanadenw na bɔ imam y'a kɛ cogo min fɛnɛ na u ka wuli ka taa ni papier ka taa da bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka sɔrɔ jama tɛ o de cɛ ka ɲi n'a kun y'a mɛn k'a papier minɛ ni bonya yɛrɛ ye jamanadenw fari tun bɛ faga jamanadenw ye tension kun bɛ jigin mais comme a ma sɔn o ma
ale yɛrɛ labanna ka tila ka polisiw bila ka gazi ci o jamanaden kelenw na donc o ye dictateur de ye dictateur fanga a kɛra dictateur fanga de ye o kɔrɔ ye jamana ale tɛ jamanadenw ɲɛ bila a b'a yɛrɛ de ye donc o kɔfɛ ni wele min dara jamanadenw de bɛ wuli ka taa n'u ka papier ye ni jamanadenw yɛrɛ wulila ka taa ka yen sɛgɛrɛ n'u bɛ se ka jamanadenw bali u ka kuluba jɔlen na olu ka impôt de yen jɔ u ka impôt de bɛ k'ale sara n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ u bɛ se ka jɔ jamanadenw ni o cɛ o fana bɛ lakale kɛ donc an k'a kɛ ni hakili ye an k'a kɛ ni sabali ye o de cɛ ka ɲi mais n'an y'a kɛ cogo dɔ ye bi an b'an jo ban pewu an ye bɔli fɛn o fɛn kɛ ka kɔrɔ o bɛɛ bɛ kɛ fu ye o bɛɛ bɛ daji mais pour que o kana daji an ka kɛ sabalibaga ye an ka muɲu nin kelen in bɔli a ma a tɛ foyi tiɲɛ a y'an bɛɛ tɔɔrɔ ne tɔgɔ ye Sidina Hayidara cɔrɔnɔ ka kɛnɛ somɔgɔw de Buya Hayidara denkɛ ne bɛna Zakɔrɔba mɔden ye Banamba Zakɔrɔba mɔden n fani jini ye Buye i fani jini ye Buye awɔ ne fa ka kɔrɔ n'a ye donc o b'a yira Buye Mamudu Diko o b'a yira Mamudu Diko ye hakililata mun ta a diyara aw ye Mamudu Diko ye hakililata min ta a y'an tɔɔrɔ mais a diyara an ye fɛn dɔ bɛ digi maa na mais i tila ka tiɲɛ y'a dugu ma mais a sanfɛla la a b'i tɔɔrɔ mais dugu ma i bɛ tiɲɛ ye o kama an y'a yira jama na o ka sabali u k'u muɲu parce que diɲɛmɔgɔ nana ka na nin ko min na hakili la maa caman bɛ yɛrɛ bɛ se ka seereya mɔgɔ caman tun b'a kɛnɛ ka kunu u taara ka taa kuma ka delili kɛ jamanadenw fɛ ka taa président yɛrɛ fɛ o n'a kumana bon bi n'a fɔra k'a fɔ nin kun bɛ a fɔra ko nin tɛ bɔ an ma bon ne nin tɛ bɔ an ma bon o fɔra bɛɛ ye bɛɛ bɔra a kalama mais ni ala nana kɛ k'a fɔ bon bi o marche kɛra alimami ma sɔn limami Diko ma sɔn cogo si la jamanadenw yɛrɛ ka wuli groupe ma ka taa fɛ yen o bɛ se ka kɛ tiɲɛni bɛ se ka bɔ a la o siranna o ɲɛ o kama o ma sɔn ka kɛ u y'a kɛ bonya kɔnɔ ka maa 3 ɲɔgɔn ta ka papier d'o ma pour que ka taa di a ma o papier min dira pour que ka taa di bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ni olu labanna ka u taa gazi ci o la polisiw taara gazi ci olu la k'olu lasegin o fana a kɛra dictateur fanga ye dɛ a kɛra dictateur a kun ka dossier minɛ ka bɔ ka kuma ɲuman fɔ jamanadenw ye hali n'a kuma démission n'a kun ye kuma ɲuman fɔ jamanadenw dusu bɛ da mais a ye nin min kɛ nin ye vraiment nin fana ɲɛna jamanadenw ka sabali parce que nin de bɛ jo di an ma n'an ko an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la bi an bɛ se k'a kɛ mais n'an y'a kɛ an bɛ lagosi sɔrɔ n'an y'a kɛ an bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ o kama an k'an muɲu an ka siɲɛ wɛrɛ kɔnɔ siɲɛ wɛrɛ limami y'a jɔyɔrɔ kɛ limami y'a se kɛ siɲɛ wɛrɛ donc jamanadenw de y'a laɲini k'a fɔ u bɛ taa démission de o tuma a bɛ bɔ jamanadenw ni président yɛrɛ cɛ u yɛrɛ ka taa n'u ka démission ye ka taa di président ma ni polisiw ka gazi bɛ se ka jamanadenw kunbɛn ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na an b'o fana ye sɔli ala rasuli ah kɛra baara ye d'accord maliyɛnw hali bi an bɛ ouverture média bɔlɔlɔ sanfɛ an yɛrɛ bɔra ka fɔ ye Dereke kɔrɔfɔ jumɛn b'i bolo rapidement bon frère kɔrɔfɔ mun tun bɛ ne bolo Mamudu Diko y'a bɛɛ fɔ ka ban an bɛ ala deli yarabi komi cɛkɔrɔba a y'a ta kɛ ala ta bɛ jamanadenw ko k'u tɔɔrɔ la maliyɛnw ko k'u tɔɔrɔ la bɛɛ tɔɔrɔ la ka daminɛ Kayi jusqu'à Gao partout Mali fan bɛɛ nana mɔgɔw sɛgɛnna depuis ala de sɔgɔma mɔgɔw bɛ yan maintenant mɔgɔw sɛgɛnna u taara fɔ ko cɛkɔrɔba k'a bila u taara ni papier ye u ye témoin yira n na k'a fɔ kaw jim taara n'a ye u nana ko k'u y'u bɔ ni gazi ye k'u ma sɔn u ka sira d'u ma i y'a faamu maintenant sisan Mamudu Diko ye jama lasabali ko maintenant ko jama k'u muɲu ko maintenant sisan a tun b'a kɔnɔ cɛkɔrɔba bɛna hakili sɔrɔ k'a minɛ maaya la mais komi cɛkɔrɔba m'o sɔrɔ ko o tɔ an n'o to ala ma ni mun bɔr'o la ni ala sɔnna ma juma wɛrɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an n'a fɔ ɲɔgɔn ye ala sago jama sago an bɛ mun fɔ an b'a fɔ jama ka taa so merci d'accord donc maliyɛnw an ka foli bɛ bila aw ye an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ hali bi jamanaden kelen-kelenna bɛɛ a yɛrɛ bɔra ka nin ye nin ko in a kun cɛla ta an bɛ taa k'a lajɛ n'an sera ka maa wɛrɛ sɔrɔ ka se ka min ɲininka hakililata ninnu na ko ninnu kɔni a bɛɛ kun cɛla nin cogoya in na sabula an bɔra k'a ye e hakililata ye mun ye ko in na n terikɛ e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Alu Jaruma ne bɛ yan commune de kama commune na tɔɔrɔ min y'an sɔrɔ a ma dogo cɛ la a ma dogo muso la mais Mamudu Diko ye hakililata mun ta sisan an b'o kumaw kɔnɔ tari bɛnna i ma d'accord bon ne nakun ye yan min ye ne kun ma na pour que ne ka balo ne balolen ka segin ne kun nana pour que ne ka k'a saraka de ye faut que dɔ ka sa cɛ ci la de parce que n'an dɔw ma k'a saraka ye i bɛ saga faga ka saraka la i bɛ misi faga mais ni nin fɛn ninnu nana hadamaden de bɛ k'a saraka ne kun ma na balo kama ne nana n'an sira ta ne bɛ taa ni mɔgɔw ye pour que ne ka sa a ko ka kɛ parce que ninnu dɔrɔn tɛ se ka anw bɛɛ mara u bɛ ka kɛ marakojugu de kan a tɛ ka kɛ ni hakilina ɲɛnama ye u y'an ka commune Jakarija Jakite u y'a ka fɛn bosi a la a kɛra bɛɛ ɲɛna u y'a yira k'a fɔ ko u y'an bɛɛ neni u y'a yira an n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ u y'a yira k'a fɔ ko hadamaden yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ a kɛra bɛɛ jɔlen ɲɛna anw kɛlɛbagaw
an fila yɛrɛ tɛ yɛrɛ dɔ ye 10 ans kɛ ministériya la dɔ ye 10 ans kɛ député la an ka wuli tile kelen ka na olu ci donc o ma baara de kɛ donc o b'a yira ko in bilalen waati wɛrɛ la a ma bɛn ayi a ma ne tɔɔrɔ parce que an ɲɛmɔgɔ de don Diko de y'a kɛ i b'a bonya i b'a respecté a ma ne tɔɔrɔ ne bɛ don wɛrɛ ma kɔnɔ don wɛrɛ bɛ se o inchallah bi bɔra kunun na sini bɛ bɔ bi la o ye diyagoya de ye a don bɛ se n'a sera an b'a kɛwale kɛ inchallah i tɔgɔ alu jaruma i bɛ hakili to n na fɛnɛ yɛrɛ n bɛ diya kɛnɛ kan i mi ye fɛnɛ ni f'a saya don mi ye fɛnɛ merci beaucoup d'accord donc maliyɛnw hali bi an b'a lajɛ ka se ka ko ninnu kɛ ne ba hakilila jumɛn b'aw la ko la hakilila jumɛn b'aw la ko la tari ko in kuncɛlen ta a bɛnna aw ma kɔni bon a kuncɛla ta an b'an ka ɲɛmɔgɔw de lamɛn sinon an yɛrɛw ye muso ye an ma tigɛ an yɛrɛ la walayi an muso bɛ se ka bɔ yan dusu b'an na bi an bɛ se ka bɔ yan an bɛɛ bɔtɔla an bɛɛ jɛra ni saya an y'a sɔrɔ an somɔgɔw de la n'an seginna o de don n'an ma segin fana a banna wala an tun bɛ taga n'an y'a miiri an ka karamɔgɔbaw n'an ka ɲɛmɔgɔw de la walayi i bɛ k'a ye cɛ ye cogo min an fana ye muso ye ten an t'a dabila fo an su hali n'an bɛɛ de bɛ sa an t'a dabila hali ni mamutu y'an bɔ siɲɛ 100 n'an bɔra an tɔɔrɔ la an ɲinina an sɛgɛnna an y'a muɲu k'an muɲu an y'a sɔrɔ ça ne va pas an kila ko Mali y'ale ta de walayi Mali ta ta ye hali n'an ni bɛ to la aw ni bɛ taa la anw bɛ taga Cerno wallahi billahi n'a sɔrɔ ni Mamu Diko tun bɛ fɛ jamana in ka ci bi ni jamana cila dɔ kun don wallahi Mali tun bɛ ci bi Mali tun bɛ ci bi mais hakilima de don a hakili ka bon a bɛ faamuyali kɛ o de y'a to a y'an lasabali siɲɛ wɛrɛ n'a kan ka bɔ wallahi an bɛ bɔ ni bɛ ka ni faamuyalikɛla don n'a b'a faamuya a ye cɛkɔrɔba kuma de fɔ a ɲɛna n'a bɛ jamana fɛ a bɛ jamana in bila ni jama baden min filɛ ka bɔ ani région kɔnɔna ni jamana kɔfɛ ninnu bɛɛ ye jamana kɔnɔdenw u bɛ jamana de fɛ ni bɛ jamana de fɛ a ka sabali a ka jamana in tɔɲɔ Ala kama a ka jamana in tɔɲɔ Ala kama yalasa bɛɛ ka lafiya o de kun y'an ka kuma ye hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɔɲɔgɔn tɛ jama bɛɛ bɔra nin jamaba in bɔra i bɛ k'a tulo gɛlɛya k'a tɛ fanga bila o kɔrɔ ale de ye jamana cila ye ale de ye jamana cila ye n'o tɛ Diko tɛ jamana cila ye a bɛ k'a tulo gɛlɛya yalasa mɔgɔw ka sa a ko i bɛ k'a ye a b'a bila o a m'a bila o a bɛna merci Bula Tarbasitina ouverture média do Maliyɛnw ɲɛ b'i la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mais tari ko in kun cɛra cogo mun na donc Maliyɛnw an b'a lajɛ hali bi ko in kɔni a yɛrɛ ɲɛ b'a la a nana kɛ nin cogoya kelen de la ko mun kɔni n'a nana kun cɛ ta Mamu Diko ko bɛɛ ka taa so Bula ko in kun cɛra cogo mun na e ye mun faamuya la tara bɛnna e ma wa a bɛnna ne ma cogo di n bɛ tɔ ɲɛ f'i ye sisan n'a ye mɔgɔw bila sisan ka taa an ka kɛ yɛrɛ i bɛ k'a k'i démissionner organisation internationale union européenne minnu faso dunan bɛ minnu bolo u y'a yira k'a fɔ coup d'état olu t'a accepté jamana si la tugun i bɛ k'a ka démission rendre Mali sara Mali constitution kɛ cogo di assemblée président de bɛ to intérimaire la 21 jours plus tard 60 jours est-ce que min bɛ assemblée kɔnɔ bi o ka d'an ye wa non assemblée de bɛ ci fɔlɔ gouvernement ka ci cour constitutionnelle ka fɛn kɛ a bɛ fɔ ko bɔ a ka taa aw m'o yɔrɔ ye o n'a ye démission rendre bi o de ka d'ale yɛrɛ temeli de bɛ na Diko y'o yɔrɔ ye ne b'o kalama n y'o fɔ a ye Diko maintenant i dalen b'a la k'a fɔ ni Diko ye maaw labɔ siɲɛ wɛrɛ tuguni tari maaw bɔ nin cogoya kelen la juma wɛrɛ tɛ n'a ko hali sini a ko mɔgɔw ka bɔ jama bɛ caya ni nin Diko ko don wa an b'an yɛrɛ ɲini n'a de an bɛ jahanaba de kɔnɔ an b'a bɛɛ k'a labɔ Diko ko de don wa kɔrɔfɔ laban jumɛn bolo ka ɲɛsin jamana ka bɛɛ fo ne kɔni ma maaw dɔn n'a ye ne wele hali fajiri na walayi ne bɛ na parce que n b'a dɔn a t'a yɛrɛ ka kɛlɛ la ne b'o dɔn Diko ka n'a ka di n b'a ka dumuni dun mais n y'a ye a ka mɔni sumalen don fɛn bɛɛ b'a bolo bi mais a wulila k'i jɔ Ala de y'a bila nin mission in na mais n'a ko an ka taa ni i bɛ k'a ye démission la ni sa tɛmɛli de bɛ na koyi Sanogo y'a kɛ yan o ma politique a b'a bolo wa jɔn kɛra jɔnkun na tɛ yan maa min t'a dilan a t'a tiɲɛ an ma nimisa donc a y'a to an ka taa ta merci beaucoup penalty dɔw ko penalty dɔw fana ko ko bi ye mɔgɔw
mɔgɔw ka bɔli dan ye ko i bɛ k'a bɛ taa bon o communication in de tiɲɛni kɛ n ye semaine bɛɛ kɛ k'a f'u ɲɛna n'a ye mɔgɔw la mobiliser ko i bɛ k'a bɛ taa bi n'u nana n'i bɛ k'a ma taa u bɛ décourager donc o fili y'an sɔrɔ mais ni ala jɛra n'a ye an b'o o recadrer tile fila in na mɔgɔw bɛ tila ka ɲɔgɔn faamu maliyɛn minnu filɛ nin ye caman dusu bɔra u taara so sini n'a fɔra u ka na u bɛ na parce que u ni tiɲɛnen don taa b'u kɔrɔ u tɛ se ka sigi la meilleure solution n hakili la n bɛ segin o yɔrɔ kan n'an farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw choisir k'olu y'an ka ɲɛmɔgɔ ye o kɔrɔ n'u ye min fɔ an bɛ jɛn n'a ye an tɛ a banna kɛ yan an ye kalo fila ni ko kɛ va et vient na an ka laɲini o tilala ka sabati o waati mɔgɔw kun labɔli ka gɛlɛn mais bi mɔgɔw bɔli ka nɔgɔ parce que mɔgɔw bɛ b'u yɛrɛ ma bi o waati mɔgɔw kun bɛ labɔ de o waati n'an tun ko n'an fɔra ko tiɲɛni tɛ kɛ ko an ka segin ka taa so an bɛ dimi dɔw yɛrɛ cɛkɔrɔbaw dɔgɔya mais finalement an tilala ka jo d'u ma n hakili la an ka taa n'o stratégie ye an ka ninnu lamɛn an ka hakili bila dusu ɲɛ dusu in tɛ foyi ɲɛ bɛɛ b'a dɔn musalaka t'a la bɛɛ b'a dɔn ni jama in mana wuli k'aw bɛ taa i bɛ k'a la déloger jama in tɛ se k'a la déloger parce qu'il a l'armée derrière lui il a la police derrière lui il a la garde nationale derrière lui il a la gendarmerie nationale derrière lui mɔgɔw bɛna taa an bɛ u ka laɲini sabati parce que u bɛ min nɔfɛ o ye ka mankan wuli ka an déstabiliser ka gazi ci ka dɔw faga ka dɔw minɛ ka datugu ka dɔw bana bon an kana taa bila o chemin kan an k'o éviter an ye stratégie min kɛ ka kɔrɔ a bɛ san fila bɔ n'o san saba n'o stratégie ye ɲɛ sɔrɔ an bolo an ka taa n'o stratégie ye an ka dusuba in dabila. an ka taa an ɲɛ bɛ Cheick Sissoko la an b'a lajɛ ni ka se ka taa ale fana ɲininka Cheick Sissoko pour que ale fana ka se ka fɛn bɔ an ɲɛ an bɛ faamuyali sɔrɔ min na donc hali bi nin ko in kɔni a kɛra cogo min na a kɛra aw bɛɛ ɲɛna i b'a daminɛ fo kana bila a laban na maliyɛnw an bɛ jamanadenw fo minnu bɛ k'an lajɛ jamana kɔfɛ nazara jamanaw la an ka foli bɛ bila aw ye ani ka fara arabu jamanaw kan nin waati in na a yɛrɛ bɔra k'a ye ko daminɛna cogo o cogo maliyɛnw a y'a bɛɛ ye an bɛna kuma tɛnku inshallah ni ala sɔnna a ma Cheick Sissoko ani Clément Dembélé an ɲɛ b'olu jigita la an ɲɛ b'a la maa wɛrɛw y'u teliya ni ka taa nin cogo la an ma se k'olu sɔrɔ donc an b'a lajɛ ni ka se ka Cheick ɲininka ayi Cheick Sissoko salamu alaikum somɔgɔw bɛ bi maliyɛnw ɲɛ b'i la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan tari ko in kun cɛra cogo min na tari a ko a ɲɛna m'a mɛn tari ko in kun cɛra cogo min na tari sari a ɲɛna nin cogo la a ma ɲɛ Cheick ma kuma caya k'a ma ɲɛ Clément Dembélé Clément Dembélé d'accord an b'a lajɛ ni ka se ka Clément fana ɲininka mun b'a to a ka se ka fɛn fana fɔ an ye an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la d'accord donc Clément somɔgɔw bɛ di Clément tari basi t'i la an y'a mɛn ko aw de ye lettre de démission ta aw de ye lettre de démission ta nin cogo la ka taa n'a ye Kuluba a ko kɛra cogo de réellement yɛrɛ komi e tun bɛ jama la ne yɛrɛ tun bɛ ka délégation conduit Kawujim tun b'a la représenté ani Choguel Maïga ale bɛ FSD représenté an wulila an taara parce que n'an ko jama i n'a fɔ bɛn kun kɛra la cogo min na k'a fɔ bɛɛ ka wuli ka taa ɲɔgɔn fɛ an ka démission déposé an siranna kana na kɛ tiɲɛni ye sabu an ko k'an bɛ mouvement in kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye mais an selen ne b'a la Kawujim b'a la Ibrahim Ikasa b'a la ani Choguel Maïga an selen Waraba Filaso masunya la u ye an taara sɔrɔ sɔrɔsi caman finitigi caman n b'a fɔ ten parce que n t'a dɔn ni sɔrɔsi don finitigi caman u ni gaziw ni mansinw jɔlen bɛ ka Kuluba sira tigɛ an y'a ɲini u fɛ k'a fɔ o k'a to an ka tɛmɛ sabu an bɛ fɛ ka taa papier de di pacifiquement an y'a préciser an ta kɛlɛko tɛ an bɛ fɛ ka taa papier déposer dɔrɔn k'a yira IBK la k'a fɔ jamanadenw ko k'a ka fanga bila maintenant u ko k'an k'u kɔnɔ k'u minɛ weleli kɛ k'u bɛ segin ka na u taara kɛrɛfɛ weleli kɛ u seginna ka na ka na fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ko yamaruya ma d'an ma k'an ka yɛlɛ o waati Ikasa komi ale ye droit kalan kɛ ale ko mais ko ka démission déposer u ma interdit droit la u ye jabili kɛ ko tiɲɛ ko mais k'a fɔra k'an kana tɛmɛ ko n'an bɛ tɛmɛ ni fɛn fɛn sera k'an bali olu ka se la olu k'o boli an kan an ye k'a fɔ min b'u kɔnɔ o ye violence ye o la an ka chauffeur-kɛ ye turu cɛ an ko an bɛ segin ka na fɔ jamanadenw ye anw de kun ko bɛɛ kana yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ
ka taa fɔ ko IBK ka démissionner parce que n'aw kɛ diɲɛmɔgɔ bɛna fɔ k'an bɛ ka diyagoya de kɛ n'aw kɛ diɲɛmɔgɔ b'aw k'an bɛna kɛlɛ de kɛ mɔgɔ damadɔ ka wuli bonya kɔnɔna la karama kɔnɔna la ka taa d'a ma ka démissionner a ma sɔn o de ma u y'an diyagoya ko f'an ka sigi an nana o de fɔ jamanadenw ye an b'a dɔn jamanaden caman dimina an b'a dɔn jamanaden caman funtunina mɔgɔw ko k'aw taatɔ k'u ye gazi ci o ye tiɲɛ ye gazi cira mun na gazi cira mun na gazi an t'a kun dɔn parce que n'i bɛ taalen gaziw bɛ ka ci fan bɛɛ sira kan ka sira bari an yɛrɛ gazi an ka mobiliw dayɛlɛ pour que gazi ka se ka bɔ mais o bɛɛ la an tɛmɛna an sera groupe filanan min ma o groupe filanan de y'an lajɔ jikalama mansiw ni fɛnw b'u bolo marifaw ni fɛnw b'u bolo ka sira bloquer an bɛ min fɔ maliyɛnw ye cɔrɔnɔ o ye ni kana mɔgɔ décourager nin m'a jira halisa diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ mali ye jamanaba de ye mali ye jamana ye jamanaden min n'u ka kodɔn ka bon o b'a jira halisa an ye fɛn min fɔ k'a fɔ an bɛ fɛ ka IBK bɔ fanga la sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ni wɔyɔ ye halisa o ŋanɛ de b'an kɔnɔ an ye ŋanɛ yira baara min kɛ bi n'o tɛ n'a y'an diya an tun b'a fɔ jamanadenw ka bɔ u bɛɛ ka yɛlɛ kuluba ou bien bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka taa nin yɔrɔ la jamanadenw bɛ taa mais n'i y'a ye ko mɔgɔ damadɔni ka taa u tun ye kɛlɛ kana bɔ a la mankan kana bɔ a la sabu an tɛ kɛlɛ fɛ an de fɔ CEDEAO ni MINUSMA na an jɛɲɔgɔn bɛɛ ye k'a fɔ kɛlɛ ko tɛ ɔ ni IBK yɛrɛ y'a yir'an na bi k'a fɔ ale ka sira tɛ jamanadenw na min ale jɛ a b'o de kɛ k'a yira jamanadenw na fɔ ale fanga in hali n'a m'a sɔrɔ diyagoya la nka ale t'a bila ɔ o ye jamanadenw nɛni de ne bɔra a bɔra ka mun kɛ bi o b'o de yira nin ka jugu ni nɛni ye Mali président si tɛ yen min dilan ka nin kɛ Mali la Musa Traoré hakili to a la démission taara d'a ma Kuluba a ye Kuluba dayɛlɛ den a ye démission minɛ an dun ko Musa Traoré tun ye dictature de an ko Musa Traoré tun ye sɔrɔsi fanga de o n'a ka sɔrɔsiya bɛɛ démission taara d'o ma don min na o y'a minɛ IBK y'i ban k'a minɛ de ala ma sɔn ka sira di cidenw ma jamana ka denw ka cidenw ma olu ka taa cɔnɔ o b'a jira k'a fɔ tile fila in na joona an bɛ wele bila maliyɛnw ma tuguni cette fois-ci ni wele bila maliyɛnw ma an bɛ maliyɛnw bonya an bɛ maliyɛnw karama an danbe maliyɛnw na maliyɛn den bɛɛ ka bɔ sen na o ka cɛ ka tɛmɛ bi kan maliyɛn denw ni an bɛ fara ɲɔgɔn kan ciden tɛ bilen maliyɛnw tɛ mɔgɔ ci bilen maliyɛnw yɛrɛ bɛ taa ka taa fɔ IBK ye an nana an ka fanga nɔfɛ démission fila minɛ i ka démissionner mais maliyɛnw kana dimi a tɛ kɛ ni kɛlɛ tigɛ ni mankan ye mɔgɔw kana décourager k'a fɔ ko nin kɛra an bɛ kɛlɛ non kɛlɛko tɛ IBK ma fanga ta kɛlɛ la fa tiɲɛ tɛ wa a b'a bila a sɔrɔ kɛlɛ tɛ donc an b'a fɔ jɔnw taara so o kana taa so donc ne se k'o fɔ ne yɛrɛ ka taa so donc o de la to n mɛnna yan nɔ fo bɛɛ ka taa so tuma min na mais siɲɛ wɛrɛ n'an bɔra ne bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ ne ɲɛmɔgɔ ko k'an ka taa so an ka to yan nɔ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ka taa démission di an bɛ segin ka na an bɛ to yan nɔ an tɛ taa n'i bɛ k'a ma démissionner o fana bɛ se ka kɛ o an bɛ na n'an ka debaw n'an ka kɔlɔsiw a n'an ka kuraw ye an bɛ seli ɲɔgɔn fɛ ni koli kuma sera maliyɛn bɛɛ sigi ɲɔgɔn ma ye an bɛ taa ko bolibana sow kɔnɔ ani bamakɔkura sow kɔnɔ ni kunkan y'a minɛ an jɛtigiw de don bolibanakaw ni bamakɔkurakaw ani wɔrɔfɔbugukaw u bɛ dumuni di ka na d'an ma an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ kɛ y'a dɔn don min na ko jamanadenw ta fɛ a bɛ fanga bila ne b'o de fɔ maliyɛnw ye an ka labɛn n'an bɔra sen na o bɛ juguya n'a bɛɛ diɲɛ b'a la kali mais tara dɔnni la n'o bɔli in kɛra o fana tɛna laban kasara la m'a faamu tara n'o bɔli laban kɛra o tɛna laban kasara la kasara foyi t'a la les maliens sont civilisés anw tɛ gawa ye koyi merci donc i ka sa Mayiga an ka kɔrɔfɔ di ka sa Mayiga komi e ye professeur ye droit privé la ɔ an y'a ye komi professeur y'a fɔ cogo min na maître Idrissa Traoré ale fana tun ye sariya dɔnba ye Musa Traoré ka waati la ale ko ale de bilala jamakulu ɲɛma ka taa Musa Traoré fɛ ka taa lettre de démission d'a ma k'o kɛra ɔ an y'a ye a bɛ n'a fɔ e fana taara o cogoya kelen de la k'o misali ɲɔgɔnna kɛ ɔ tari ko in kɛra cogo min na tan a bɛnna e ma wa ko in bɛɛ kun cɛra Mamudu ko mɔgɔ ka taa so k'a sɔrɔ wɛn ma bɔ a la tara bɛnnen ma i b'a sɔrɔ o ko kɛra tan ala y'o de latigɛ a bɛ bɛn ma ni tiɲɛni ma bɔ min na o ka ɲi Mali mais n bɛ fɛ ka min fɔ k'a préparer latigɛ c'est que an ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ sariya sira fɛ a bɛɛ bɛ bonya sira kan a bɛɛ bɛ Mali laharɔmaya sira kan parce que malidenw tiɲɛ olu de bolo malidenw de bɛ fanga di mɔgɔ ma olu de b'a kalifa i ma olu de bɛ se k'a bɔsi la fana donc an b'o sira de kan maintenant bi fanga in bɛ yɔrɔ min na a binnen don IBK fanga binnen don fanga tɛ jamana t'a bolo jamanaden min tɛ a kanu na min tɛ a ka fanga kɔrɔ o de ka ca ani min b'a ka kɔrɔ parce que fanga yɛrɛ tɛ bi nord t'an bolo a mɛnna ok jamana farafaralen don religieux faralen don société civile faralen don musow cɛw jeunes faralen don partis politiques faralen don au sein de la majorité même au sein de l'opposition nin bɛɛ farafari nin bɛɛ ko tiɲɛnen don insécurité ɲɔɲanen don Soumaïla Cissé minɛnen don ça veut dire que jamana t'an bolo a fanga tɛ yen n bɛ fɛ ka min fɔ
fanga yi a bien bi dɔrɔn par un semblant de légalité nationale. Semblant de légalité au kɔrɔ charia sira fɛ o dɔrɔn de bɛ mais même o fana fɛ an ka institution lajɛ bani assemblée bɛ lahalaya min na assemblée yɛrɛ faralen don clubw de bɛ ka tile assemblée kɔnɔ dɔw yɛrɛ aw taali ko ɲɛna aw tɛ la député ɲumanw filɛ député kolonw filɛ o de bɛ yen bi cour constitutionnelle ale yɛrɛ tɔgɔ mankutu bɛɛ tiɲɛnen don bi donc o tɛ état ye gouvernement tɛ se ka nommé bi parce que an yɛrɛ y'a mɛn ko ministre dɔw bɛ yen o bannen don ka don gouvernement na nin y'a fɔlɔ ye dɛ an ka jamana donc ça veut dire que a tɛ yen semblant de légalité o de bɛ yen communauté internationale o de bɛ ka a fɛnkɛ sinsin dɔɔni sinon fanga tɛ yen maintenant an ko de bonya na karama na a ka fanga bila k'a lasegi jamanadenw ma jamanadenw ka u sigi k'u hakili jakabɔ k'a dɔw bɛ sira kura min ta mali kura min bɛna jɔ mɔgɔw k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a kɔni ni dɛsɛli tɛ a dɛsɛra ni dɛsɛli kɔni kan ka ɲini ale dɛsɛlen don a dɛsɛlen don san 7 fɛn min ma tiɲɛ ka taa fara kan a ma ɲɛ o kɔni maliyɛnw y'o ye parce que ala ka hakili ɲuman d'an ma mais ale kɔni ala y'a yira n na ko an garijɛgɛ ɲuman tɛ a nɔfɛ donc ça n b'a miiri au minimum c'est ça mais malgouvernance ani incompétence dans tout ce qu'on fait, ok? Un succès au koni anyoye. Donc ça veut dire que Bibina aller de kanka hakli nyumanta pour que walan semaine pour que jamana inkase kata. Donc comme charia domba kele, tari ubika institution betchili mouvo. Charia kono abi benwa. Est-ce que ni beka taran jogola? Musa timini detna avec la transition ko yela mo. Même une fois vous savez, en bel droit là c'est vrai. Mais en bɛ politique de la droit un président de la république il tɛ a fɔ ko i ka nafolo ou bien i ka wari ou bien i ka fɛn wɛrɛ o de ye fanga d'i ma comme i b'i ka so san ou bien k'i ka mobili san cogo min k'a fɔ i ka droit de b'a kan min b'a d'i ma c'est la légitimité jamanadenw sɔnnen i ye o de bɛ fanga d'i ma ni o sɔn bɔra fanga tɛ yen tuguni il faut que ça soit très clair on n'est pas dans le droit pur dɔw yɛrɛ ko ko juridisme étriqué an t'o la o ni taara o sira fɛ dɔrɔn i bɛ fili ok an bɛ min na légitimité ko de don jamanadenw dalen b'i la ou bien o dalen t'i la n'u dalen t'i la dɔrɔn fanga tɛ yen o donc an b'o yɔrɔ de la maintenant k'a kɛ a kana taa bɔ tiɲɛni sira fɛ an b'o de ɲini pour que a ka kɛ bonya ni karama na malidenw ka parce que an bɔra yɔrɔ jan malidenw bi ko tɛ mali tɛ bi ko ye koyi a fɛn na empire du Ghana ni empire du Mandé ni empire du Songo ni an ka royaume Bambara de Segu ani Karta ani Beledugu ni Kenedugu olu bɛɛ de an ye ta cɛbaw an bɔr'olu de la donc o de mɔgɔw kan k'o de lajɛ surtout que CEDEAO mɔgɔw nana an fɛ u nani u sirannen u dusukun tu kami-kamini mais u kɛlen k'an ka mɔgɔw lamɛn sɛgɛn min bɛ mɔgɔw kan hami min bɛ maliyɛnw kan u y'o lamɛn u ko nin ye tiɲɛ mais an y'u hakili sigi k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛni foyi tɛ bɔ a la tiɲɛni foyi tɛ bɔ a la jama min bɔra le 5 ani an b'a dɔn bi ta cayara n'o ye mais a lajɛ min a kɛra cogo min donc an kan k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamanaba de donc an ka jamana ɲɛma fana kan ka o bonya de segin Mali ma an bɛ fɛ k'o fɔ o de ye ne ka kuma laban ye k'a fɔ wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh. Mɔgɔw bɛ wuli parce que tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw kan a ka bon n'o ye tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw kan a ka bon n'o ye bi bi in na mɔgɔw y'a faamu an ye ɲɛmaabaw sɔrɔ hakilibaw minnu ye révolution du 26 mars kɛ ok Cheikh Umar Sisoko n'a ɲɔgɔnnaw ok u bolo ma nɔgɔ foyi la u nana Imam Diko ninnu bɛ yan ani maa wɛrɛw olu bɛ o ye hakilimaw ye olu ko tiɲɛni o ma ɲi an ka jamana ma surtout que jamana bɛ woda la an bɛ diɲɛda dilan sisan a kana taa walankata ka taa donc mais an bɛ k'a kɛ ni hakili ye mais mɔgɔ kelen kosɔn ou bien clan kosɔn jamana man kan ka bila otage la ça an kan k'o fana faamu donc a lutte bɛ continuer fo ka taa sa dama n b'a miiri déclaration min kɛra fana a b'a kɔnɔ fo ka taa sa dama mɔgɔw ye lutte kɛ min jana ni an ye algériens ye an ye burkinabéw ye an ye soudanais ye an ye tunisiens ye olu ta jana nin ye o mais u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka sira kura ta voilà donc an b'o fana de sira kan k'aw fo merci bien. Merci beaucoup. Donc, nous, Ika Samaïgaï, elle est professeur de droit et université là.
donc ale fana bɛ jɛkulu in na ale ni Clément ninnu de farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka taga donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ko in kɔni maliyɛnw an bɛ taa ɲɛfɛ ni ka taa bɛɛ kun cɛ an nana nɛgɛ kanɲɛ 13 n'o ye 13h ye an bɛna kun cɛ nin cogoya in na donc k'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ nin waati in na ni de kɛra nin kɛra bi wa kun cɛra nin cogo la ɲɛmaa minnu bɛ yen k'olu bilalen don a ko la a bɔra k'u ka kɔrɔfɔw lamɛn u ye fɛn fɛn fɔ an hakili la a y'a bɛɛ mɛn jama kɔni yɛrɛ kɛra dɔw y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiya dɔw y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyara a ye mɔgɔw ka kuma mɛn nka Mamudu Diko a ye nin kɛ kun mun kama a yɛrɛ ko ten ko bɛn ni karama mun b'a to joli kana bɔ k'o t'olu ka laɲini ko n'o tɛ olu ka laɲini o bɛ tiɲɛ u bolo donc o kuma in o ye tiɲɛ Mali ye jamanaba ye jamana mun ni a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nin y'a san 50 ani dɔɔni an bɛna 60 sɔrɔ donc k'a yira hali bi aw la k'a fɔ ko bɛɛ kun cira ta an ka finitigiw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye garde nationale ani ka fara polisiw tun bɛ yan donc an bɛ foli bila hali bi bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin ko in kɔni nin kɛra nin cogo la donc nin fana ye tariku kuma dɔw ye nin fana bɛna sɛbɛn gafew kɔnɔ ni ne kɔni kɛra bi nka mun bɛna kɛ sini Ala de b'o dɔn anw kɔni an ka jamana a ka ja o de ka d'an bɛɛ ye sabula a man d'an ye an ka taa jamana wɛrɛw la an ɲɛ ka taa bɔ olu fɛ anw ka jamana Ala ye fɛn caman k'an ye i bɛ ka taara o i bɛ ka ma taa o nka an b'a ɲini an ka fanga a kalifara maa minnu na u ka jamana in u ka minɛ n'u tɛgɛ fila ye hali bi k'u cɛsiri sabula Mali Ala ye anw ka jamana kɛ jamanaba ye kɔɔri bɛ anw ka jamana kɔnɔ Ala ye kɛnɛba di anw ma an ka sɛnɛ kɛ bagara o wɔyɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ ka fleuve Niger k'o walakata an ka jamana kɔnɔ sɔmɔnɔw ni bozow bɛ mɔni k'a la ka tila ka sanu di an ka dugukolo ma tuguni an ka dugukolo ka bon ni kosɛbɛ ka tɛmɛ hali Faransi jamana kan o bɛɛ kɔfɛ Ala ye fɛn damadɔ caman k'an ka dugukolo kɔnɔ ko minnu bɛ yen ko hɛrɛw don a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban ni nana ye ka fɔ hali bi jamana kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen longolanga bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a tɛ faamuya nka anw ka laɲini ye hali bi bɛn ni sabati ka se ka na jamana kɔnɔ Mali ka ja anw kana ɲɛbɔ jamana fosi fɛ Maliyɛn minnu daan bɛ tunga la u caman bɛ tungaw la ka sababu kɛ dɛsɛ parce que fɛn tɛ jamana kɔnɔ ni fɛn cayara an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ bɛ segin ka na don nataw la donc n y'a fɔ o hokumu de kɔnɔ i bɛ ka taara o i bɛ ka tora yen o hali n'i bɛ ka tora yen yɛlɛma ka don fanga kalifara maa minnu u ka baara kɛcogo la a bɛ ye k'a fɔ n'i ye gouvernement yɛrɛ ta k'a la i b'a ye k'a fɔ ministre caman bɛ yen minnu bɛ baara kɛ i b'a fɔ caman de bɛ yen minnu fana tɛ baara kɛ o de bɛ jamana yɛrɛ jigin dingɛ kɔnɔ donc gouvernement ye équipe de ye fo bɛɛ de k'i yɛrɛ faga jamana ka taa ɲɛ kɔnɔ o de bɛ na ni sababu ye yɛlɛma bɛ ye ka ɲɛ kosɛbɛ hali bi anw kunnafonidilaw n bɛ segin o de kan anw jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ anw kɔni an bɛ taa kɛnɛ nin de kan an ka objectif tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka taa kunnafoni ta k'a di aw ma ɲininkali minnu bɛ yen n'a bɛ tɛnkɛ ninnu na a ɲininkali dabɔkun de a ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ donc an b'a fɔ hali bi an kanubaw u bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ foli bila aw ye ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ an b'a fɔ hali bi Ala ka Mali taa ɲɛ Ala ka Mali bɔ nɔgɔ la merci à toutes et à tous aw denkɛ ani aw balimakɛ don Thierno Ndiaye ouverture média la Ala ka su hɛrɛ ko ɲuman d'an ma Thank you.